नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुने पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच कौरव्यो वासुदेवकथाधृतः। विदुर उवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियपुत्र स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षेर् आदिराजस्य सत्तमां ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषां श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णचरणोपदानं प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातस्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिप्रणदश्चेदं वेदगर्भमभाषत त्वमेक सर्वभूतानां जन्म कृद्वद्रुतत्पृताम् अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विदेहि स नमस्तुभ्यं कर्म स्वीड्यात्मशक्तिषु यल्कृत्वेह यशो विश्वग् मुत्रच्च भवेल्गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वांशितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृद्धा शादीमेतार्थमनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याह्यपचित्तिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः सत्वं स्यात्पत्न्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञै पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजा रक्षया नृप भगवस्तांस्ते प्रजा बद्धुर्हृषीकेशोऽनुतुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यञ्जलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतस्वयं मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानामम च प्रभो यदोग सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यज्ञो देवदेव्या विधीयतां मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपां मध्ये तदा सन्नामवेक्षगं कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम् सृजुतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाङ्गदा अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासं स ईशो विददातु मे इत्युभिद्या यदो नाना विवराल् सहसा नख वराहतोको निरगाङ्द अङ्गुष्टः परिमाणकः तस्याभिपश्यदखण्स्थ क्षणेन किल भारत गजमात्र प्रबवृद्धे तदद्भुतम् मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तल्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधां किमेतत् सौकरव्याजं सत्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बदाश्चर्यमिदं नासाय मे विनिसृतं दृष्टाङ्गुष्ठशिरोमात्रः क्षणार्गण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसदस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांशद्विजोतमान् स्वर्गजित्तेन ककुम्भः प्रतिस्वनयता विभुः निशम्यते कर्करिदं स्वकेत क्षयिष्णु मायामयः सुकरस्य जनस्तवस्य त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृणत्समा तेषां स्तां सदां वेदविधानमूर्तिर्ब्रह्मावतार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधो यदाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश
उल्क्षिप्तबालखचरखठोरः सडा विधुन्वन् कररोमशत्वक् पुरारताभ्रसितदंष्ट्र ईक्षा ज्योतिर्भभासे भगवान् महीन्द्रः क्राणेदपृत्वा पदवीं विचिक्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वरङ्गकां कराळदंष्ट्रोप्य कराळभृङ्ग्यो मुदीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशत्कम् सवज्रकूडाङ्गनिपादवेग विशीर्णकुक्षी स्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्त चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति कुरै क्षुरप्रैदरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपुरसायां ददर्शगां तत्र सुषुप्न सुग्रग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्तां स्वदंष्ट्रयो धृत्य महीं निमग्नां स उत्थिद्ध संरुरुचेरसायाकां तत्रादिदैत्यं गदया पदन्तं सूनाभसं दीपिततीव्रमन्युः जकानरुन्दानमहस्य विक्रमं सलील एवं मृगराडिवाम्भसि तद्रत्तः पङ्गागिदगण्डतुण्डो यदा गजेन्द्रो जगदीं विभिन्दन् तमालनीलं सिददन्दकोड्यां क्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बन्धाजलयोनुवाकैर्विजिञ्जिमुख्या उपदस्तुरीशम् ऋषय ऊचुः जिदं जिदं ते जिदयज्ञभावना त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोमगर्तेषु निलीर्युद्वरा तस्मै नमः कारणसूकराय ते रूपं तवैतन्नदु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदद्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वजिबर्हिरोम स्वाज्यं दिर्दृशी त्वं कृषु चादुर्होत्रम् स्रक्कुण्ड आसीत् श्रुव ईशनासयो रिन्दादरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशित्र तस्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यचर्वणं ते भगवन्निरोत्रं दीक्षानुजन्मोपसदिशिरोदरं त्वं प्रायणीयोदरदीयद्रष्ट्रः जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षगं क्रदो सभ्यावसस्त्यं चितयो सबोहिते सोमस्तु रेतः सबनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देवदातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि त्वं सर्वयज्ञक्रदुरिष्टिबन्धनः नमो नमस्ते किल मन्द्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रदवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाविद ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः दंशार्यकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूसभूधरां यदा वनानि सरतो ददा धृता मदङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डले नाद ददाधृतेन ते चगास्ति शृङ्गोडखनेन भूयसा कुजा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगदां सदस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावदाका कश्रद्धदीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गदाया भूव उद्विबर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयं विदुन्वदा वेदमयं निजं वपुः जनस्तपस्तस्य निवासिनो वयं सडाशिखोदूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना वृषमीशपाविताकां सवैबदभ्रष्टमधिस्तवैषते यकर्मणा पारमपारकर्मणक यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिशं मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिर्भिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वकुराक्रान्त उपादत्ता विदावनिम् स इत्थं भगवानुर्वीं विश्वक्सेन प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीताम् अस्तुन्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरे
कदां सुभद्रां कदनीयमायिनः शृण्वीद भक्त्या श्रवयेदवोशतिं जनार्दनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विदत्ते स्वगतिं परपराम् को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीय कर्णाञ्जलिभिर्भवापकाम् अको विरज्येत विना नरेतरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।